अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाए अंग्रेज़ी किताब के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 19वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 9वां सबक। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सबक में हमने जो है सेंटेंस की किस्में सीखी थी और लास्ट में हमने किसी भी सेंटेंस को बनाने के 6 तरीक़े सीखे थे जो कि बहुत अहम थे। तो आज उन्हीं की तफसील होगी, लिहाजा आज का वीडियो पिछले सबक की तरह, पिछले वीडियो की तरह ही काफ़ी अहम है और इसका अगला हिस्सा जो आने वाला है वो भी काफ़ी अहम है, यानी कि ये तीनों चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा अगर आप आज का सबक समझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछले 1-2 असबाक भी ज़रूर समझें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुँचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 9, सबक नंबर 9, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2, जुमला के अक़साम, दूसरा हिस्सा। चूँकि उन्वान वो पिछले सबक से ही आ रहा है, ये उसी का दूसरा हिस्सा है। जैसा कि हमने बताया कि हमने पिछले सबक में जुमला के अक़साम हमने सीखे, इसी तरह अफर्मेटिव और नेगेटिव को जाना कि कोई भी जुमला 2 तरह का हो सकता है, और आखिर में हमने सेंटेंस के 6 तरीक़े भी सीखे कि किसी भी सेंटेंस को जुमले को बनाने के लिए कितने तरीक़े हो सकते हैं। तो हमने बताया था कि 6 तरीक़े हैं जिन्हें आप ज़बानी याद कर लें। इस सबक में उन्हीं 6 तरीक़ों से जुमले बनाने के बारे में जो है तफसील बताई जाएगी। आधे जो है यानी पहला, दूसरा और तीसरा तरीक़ा, 3 तरीक़े जो है आज सीखेंगे और बकिया 3 तरीक़े अगले सबक में हम सीख लेंगे। और आगे इसी तर्ज और पैटर्न पर जो है, इसी तरीक़े पर सिंपल सेंटेंसेस जो नॉर्मल जुमले होते हैं, आसान जुमले, और टेंसेस वगैरह के जो भी जुमले होंगे वो इन्हीं 6 तरीक़ों के मुताबिक बनाए जाएंगे। लिहाजा इस सबक को आप अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से उन 6 तरीक़ों की याद दहानी कर लेते हैं जो 6 तरीक़े हमने पिछले सबक में देखे थे, सीखे थे और याद करने के लिए कहा था, ताकि एक मरतबा रिवीज़न हो जाए। तो चलिए नाम देख लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत, दूसरा है नेगेटिव यानी मनफी, तीसरा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी कि सवालिया मुस्बत, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद डबल एच फैमिली, सवालिया मुस्बत मा डबल एच फैमिली, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद डबल एच फैमिली, सवालिया मनफी मा डबल एच फैमिली। तो ये तो हो गए 6 तरीक़े और उनके नाम। अब किसकी क्या तफसील है, क्या मिसाल है और बनाने का क्या तरीक़ा है, क्या तरतीब, क्या फ़ॉर्मूला है, वो सब हम आगे अभी सीखने वाले हैं। तो आज पहला, दूसरा और तीसरा इन 3 तरीक़ों के बारे में सीखेंगे। बाकी चौथा, पाँचवा और छठा जो है ये 3 तरीक़े, इनके बारे में इनकी तफसील हम अगले सबक में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला तरीक़ा यानी कि अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत क्या मतलब है, पहले इसकी वजाहत देख लेते हैं। यानी ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जिसमें ना ही नफ़ी यानी नोट का इस्तेमाल हो, ना ही कोई सवाल पूछा गया हो, बिल्कुल नॉर्मल जुमला हो, उसमें कोई नेगेटिव बात ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो और सिंपल सा हो, उसको कहेंगे कि ये अफर्मेटिव है यानी कि मुस्बत जुमला है। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, ज़ैद एक तबीब है यानी कि डॉक्टर हैं या हकीम हैं। अब देखिए इस जुमले में गौर कीजिए, एक तो कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई, कोई नहीं वाली बात, मनफी बात नहीं कही गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो ना ही नोट यानी कि नफ़ी वाली बात कोई की गई है, ना वाली, और ना ही कोई इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं कोई सवाल नहीं पूछा गया। लिहाजा ये अफर्मेटिव मुस्बत जुमला हुआ। अब इसको हम देखते हैं कि ये बनेगा कैसे, यानी इसकी तरतीब क्या रहेगी। तो इसकी तरतीब रहेगी, इसका फॉर्मूला है
کہ इस जुमले को बनाने के लिए, अफर्मेटिव मुस्बत को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना पड़ता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब कोई भी सब्जेक्ट लाएं, उसी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान में रखते हुए। और तीसरे नंबर पर अदर्स। अदर्स का मतलब है कि कोई भी इस्म या कोई भी सिफत जो एक खबर के तौर पे आता है वो आ जाएगा, कोई भी हो सकता है, वो आप तर्जमा कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो असल देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर अदर्स यानी कोई इस्म या कोई सिफत वगैरह लिखेंगे। अब चलिए हम जुमला बना करके देख लेते हैं। जो हमारा पहला जुमला है जो हमने अभी मिसाल में ली है, जैद एक तबीब है। सबसे पहले इसमें से हमें सब्जेक्ट निकालना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमारा सब्जेक्ट है जैद, जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान है समझना इसको, जैद के बारे में बात हो रही है, लिहाजा इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे जैद। तो सबसे पहले जो है हम जैद लिख लेंगे, हो गया जैद। अब हमें जैद के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आगे दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो हम देखेंगे कि उर्दू जुमले के लास्ट में क्या है। तो उर्दू जुमले के लास्ट में है वाली बात है हूँ वाली बात है। और हमने सबक नंबर 7 में आपको बताया था कि हैं हूँ के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, एम, इज, आर। और अगर सब्जेक्ट आपका वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो इन तीनों में से इज आता है। तो चूंकि ज़ैद एक आदमी की बात हो रही है, लिहाजा अब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर में से हम इज को ले आएंगे, यानी कि हो जाएगा ज़ैद इज, इस तरह बन जाएगा ज़ैद इज। तो हेल्पिंग वर्ब तैयार हो गया, सब्जेक्ट भी मिल गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। यहाँ तक अगर आप बना चुके हैं तो अब आपके लिए आगे बहुत ही आसान है, बस यहीं तक मसला रहता है। आगे अदर्स के तौर पे देखते हैं क्या है। एक तबीब, एक तबीब, तबीब का मतलब डॉक्टर, और एक के लिए शुरू में हम ए ले आएंगे तो हो जाएगा अ डॉक्टर। यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, याद रहे, अ डॉक्टर बोलेंगे, एन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब जाकर के पूरा हो जाएगा जैद इज अ डॉक्टर, जैद एक तबीब है। तो जैद के लिए जैद आ गया, उसके हिसाब से हैं हूँ के लिए चूंकि वाहिद है इज आ गया, और एक तबीब के लिए अ डॉक्टर आ गया, तो हो गया जैद इज अ डॉक्टर। तो इसी तरीके के मुताबिक आप इसी तरह पर तमाम जुमले जो भी अफर्मेटिव के हो बना सकते हैं। चलिए एक दूसरी मिसाल लेते हैं, जमा वाली है तो सिंगुलर वाली मिसाल थी। जैसे कि एक मिसाल लेते हैं, तलबा हाजिर हैं। तलबा हाजिर हैं, तलबा तालिब की जमा है, एक तालिब इल्म होता है, उसी की जमा है तलबा, कई तालिब इल्म। तो अब देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है वो है तलबा, क्योंकि ये जमा है, तालिब के लिए आता है, एक स्टूडेंट आता है, और जमा बनाते हैं तो हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, स्टूडेंट्स, एस लग जाता है इसके लास्ट में। जमा बनाने का तरीका हमने आसान अंदाज में बता दिया है कि लास्ट में एस लगा दीजिए सिंगुलर के तो बन जाता है। अब चूंकि जिन तलबा की बात हो रही है कि वो हाजिर हैं, कोई खास होंगे, सारी दुनिया के तो नहीं होंगे, लिहाजा उस खास को बताने के लिए द भी लगाएंगे तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट तैयार हो गया। अब इसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है दूसरे नंबर पर, चूंकि दूसरा रूल क्या है, रूल में तरतीब में से कि हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो चूंकि बात है हूँ की हो रही है, लिहाजा इज एम आर में से कोई एक लाना है, जमा है, प्लूरल है, तो इज एम आर में से आर आएगा, चूंकि आर ही जमा के साथ आता है। तो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा आपका आर, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर। हो गया यहाँ तक, द स्टूडेंट्स आर। अब एक चीज़ है लास्ट में, अदर के खबर के तौर पर हाजिर। तो हाजिर के लिए आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, तो उसे लिख देंगे। तो अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, बन गया, जुमला तैयार हो गया। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट अदर यानी खबर के तौर पे। द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तलबा हाजिर हैं। तो कितना आसान है बनाना। आप इसी तरीके पर और भी जितने सेंटेंस होंगे मुस्बत यानी अफर्मेटिव के, सबको बना सकते हैं। ख्याल रखना आपको, उर्दू जुमले के लास्ट में देखना है कि हैं हूँ हैं या कुछ और है, और उसी के हिसाब से आपको जो है बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से जैसा सब्जेक्ट होगा, फिर अदर लाना है। तो ये हुआ पहला तरीका यानी कि अफर्मेटिव। आगे देखते हैं दूसरा तरीका यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, मनफी। तो पहला अफर्मेटिव था, दूसरा नेगेटिव यानी कि मनफी। क्या मतलब है इसको समझते हैं। ऐसा जुमला जिसमें नहीं यानी कि NOT नोट का इस्तेमाल किया गया हो,
لیکن کوئی سوال نہ پوچھا گیا ہو، یعنی نوٹ تو ہو، نیگیٹو بات تو ہو چونکہ یہ نیگیٹو جملہ ہی ہے، لیکن اس میں کوئی کوشچن نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو، ان سے بری ہو، سوال سے بری ہو. جیسے تو اس جملے کی ترتیب کیا ہوگی؟ مثال تو ہم آگے لے لیں گے. اس جملے کی ترتیب ہوگی کہ ایسے جملہ کو بنانے کے لیے بالکل ہمیں پچھلا جو طریقہ ہے اسی طرز پہ بنانا ہے، صرف ایک لفظ بڑھانا ہوگا. کیا ترتیب ہے دیکھ لیجئے. پہلے سبجیکٹ لائیں گے اسی طرح، اسی کے حساب سے جیسا سبجیکٹ ہے دوسرے نمبر پہ ہیلپنگ ورب لائیں گے. یہاں تک تو آپ بنا ہی لیں گے پچھلے طریقے کے مطابق. اس کے بعد ادر لانے سے پہلے ایک نوٹ لگانا ہے، NOT نوٹ آپ کو لکھنا ہے. اس کو بہت سی مرتبہ شارٹ میں بھی لکھا جاتا ہے، ہم آگے سیکھیں گے شارٹ ورڈ. ابھی صرف اتنا جان لیجئے کہ NOT نوٹ لکھیں گے. اس کے بعد وہی جو ادرس یعنی خبر کے طور پہ جو ہوگا آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے، ہو جائے گا. تو سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب، نوٹ، اس کے بعد ادرس لانا ہے. اب اگر آپ پچھلا سبق جو ہے پچھلا طریقہ اگر آپ پچھلا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے تو اس کو انہی مثالوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں. تو پچھلی مثال تھی ہماری کہ زید ایک طبیب ہے. اب ہم اسی کا نیگیٹو کر لیتے ہیں، زید ایک طبیب نہیں ہے. نہیں والی مثال لے لیتے ہیں. تو پچھلے جملے کا ہم نے بنایا تھا زید از آ ڈاکٹر، کہ زید ایک طبیب ہے. اب ہمیں بولنا ہے کہ زید ایک طبیب نہیں ہے. تو کیسے بنائیں گے؟ تو سمپل طریقہ تو یہی ہے کہ زید سبجیکٹ آ گیا، از ہیلپنگ ورب آ گیا. اب اس کے بعد ادر جو ہے ڈاکٹر وہ لانے سے پہلے یہاں پہ نوٹ بڑھا دیجئے تو اپنے آپ جملہ بن جائے گا زید از نوٹ اے ڈاکٹر. سمپل ہے، زید از نوٹ اے ڈاکٹر. کوئی بھی جملہ ہے اس میں ادر جو لاسٹ کا ہے اے ڈاکٹر، اس سے پہلے آپ نوٹ بڑھا دیجیے. خیال رہے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ AN جو لائے ہیں اس کے بیچ میں آپ نوٹ لگائیں، نہیں یہ غلط ہوگا. پورا جو سینٹینس کا یہ لفظ کا حصہ ہے اے ڈاکٹر یا جو ہے اور کچھ ہو، اس سے پہلے نوٹ لانا ہے. یعنی ہیلپنگ ورب جو فوراً ہو، سبجیکٹ ہیلپنگ ورب، اس کے فوراً بعد NOT نوٹ لکھنا ہے آپ کو، پھر جا کر کے جو خبر کے طور پہ وہ لے آنا ہے. اسی طرح دوسری مثال تھی طلبہ حاضر ہیں. اسی کا ہم نیگیٹو لے لیتے ہیں، طلبہ حاضر نہیں ہیں. تو طلبہ حاضر ہیں کہ نہیں، ہم نے مثال بنائی تھی the students are present. اب سبجیکٹ ہے the students، ہیلپنگ ورب ہے are، اس کے بعد ہمیں یہاں پہ نوٹ بڑھانا ہے. تو ہو جائے گی مثال نوٹ کے ساتھ مثال جو ہو جائے گی کہ طلبہ حاضر نہیں ہے، یعنی the students are not present. پریزنٹ سے پہلے یعنی آر کے بعد ہم نوٹ بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا the students are not present. تو اسی طرح یہ سمپل طریقہ ہے کہ پچھلا جو طریقہ افرمیٹیو تھا بس اسی کے مطابق بنانا ہے، صرف ادر لانے سے پہلے ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد آپ کو NOT نوٹ بڑھانا ہے، بس بن جائے گا. تو یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. نیگیٹو جو بھی ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان رہتا ہے، پچھلے طریقے کے حساب سے ہی بن جاتا ہے، بس نوٹ بڑھانا ہوتا ہے. چلیے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں تیسرا طریقہ، سوالیہ مثبت یعنی انٹروگیٹیو افرمیٹیو. سوالیہ مثبت کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایسا جملہ جس میں سوال تو پوچھا گیا ہو، یعنی سوالیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سوال تو پوچھنا ہے، انٹروگیٹیو نام ہے، لیکن اس میں نوٹ یعنی نہیں کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے. یعنی سوال پوچھنا ہے لیکن مثبت انداز میں، افرمیٹیو والے انداز میں، پوزیٹیو انداز میں، کوئی نوٹ ووٹ یعنی کہ نہیں کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے. اب یہاں پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، جب یہ تیسرا طریقہ آتا ہے یہ تھوڑا اہم ہے. پہلا ہم نے پڑھا آسان تھا، دوسرا پڑھا اور بھی آسان تھا چونکہ اس میں نوٹ صرف بڑھانا تھا پہلے کے مطابق. یہ تیسرا ایسا ہے کہ نہ اس میں کچھ گھٹانا ہے نہ اس میں کچھ بڑھانا ہے، نہ ہی گھٹانا ہے کچھ نہ ہی بڑھانا ہے، بلکہ الٹ پھیر کرنا ہے، جگہ بدلنی ہے. جگہ بدلنے سے ہی یہ تیسرا طریقہ اپنے آپ بن جاتا ہے. یعنی ساری چیزیں پچھلے طریقے کے مطابق ہی ہوں گی لیکن صرف ہمیں جگہ بدل لینی ہے. دیکھتے ہیں کیسے جگہ بدلے گی. جملے کی ترتیب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جملے کی ترتیب دیکھتے ہیں. اب تک تو یہ ہو رہا تھا سب سے پہلے سبجیکٹ آ رہا تھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیلپنگ ورب آتا تھا، لیکن اب کیا ہوگا کہ جو سبجیکٹ ہے وہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا اور جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ایک نمبر پہ آئے گا. یعنی ہیلپنگ ورب کی پوزیشن اس کی جگہ ایک نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا سبجیکٹ. بس اسی کو الٹ پھیر کرنا ہے. تو سبجیکٹ کو دوسرے نمبر پہ کر دینا ہے اور ہیلپنگ ورب جو ہے اس کو ایک نمبر پہ کر دینا ہے. بس آپ کا جملہ تیسرا اپنے آپ تیار ہو جائے گا.
رہی بات ادرس کی تو ادرس وہیں پہ جو ہے رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کرنا ہے، کوئی الٹ پھیر اس میں نہیں کرنی ہے۔ تو سبجیکٹ کو دوسرے نمبر پر اور ہیلپنگ ورب کو ایک نمبر پہ رکھنا ہے۔ چلیے جملہ بنا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا پہلا جملہ تھا زید ایک طبیب ہے۔ اب اس کو ہم سوالیہ بنائیں گے تو ہو جائے گا کیا زید ایک طبیب ہے۔ اب سوال ہو جائے گا کیا زید ایک طبیب ہے، یعنی سوال کر رہے ہیں، ایک طرح سے کوشچن کر رہے ہیں، کیا زید ایک طبیب ہے۔ اب اس کو کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ سبجیکٹ کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سبجیکٹ زید ہے جو کہ سنگولر ہے، واحد ہے، تو اس کے حساب سے ہمارا ہیلپنگ ورب آیا تھا از۔ تو از کو اب سب سے پہلے ہم شروع میں رکھیں گے۔ زید از اے ڈاکٹر تھا، تو از جو ہے اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے، تو ہو جائے گا سب سے پہلے از آ جائے گا ہمارا ہیلپنگ ورب کے طور پر۔ اس کے بعد ہم جو زید سبجیکٹ ہے اس کو رکھ لیں گے، تو ہو جائے گا از زید، اور اڈاپٹر جو تھا ڈاکٹر اس کو ہم لے آئیں گے جو تیسرے نمبر پر جیسے تھا ویسے ہی رہے گا۔ تو از کو ایک نمبر پہ لے آئیں گے، زید کو دوسرے نمبر پہ رکھ دیں گے، تو کیا ہو جائے گا از زید اے ڈاکٹر۔ از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب ہے۔ تو دیکھیے کتنے آسانی سے بن گیا، پچھلے جملے سے ہی بن گیا کہ ہمارا جملہ تھا زید از اے ڈاکٹر، تو از ہیلپنگ ورب کو شروع میں لانا تھا تو شروع میں لے آئیں از، زید جو سبجیکٹ تھا اس کو دوسرے نمبر پر رکھ دیے، اور ڈاکٹر جہاں پر تھا اس کو وہیں رہنے دیے، تو ہو گیا از زید اے ڈاکٹر، کیا زید ایک طبیب ہے۔ آپ ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں چاہے تو اس کو، جیسے ہم دیکھیں گے جو سوالیہ جملہ رہے گا وہ کیا سے شروع ہوگا۔ جب بھی سوالیہ جملہ آئے گا اس طرح کا جس کی بات کر رہے ہیں تیسرے نمبر کی، وہ کیا سے شروع ہوگا۔ تو کیا زید ایک طبیب ہے، کیا زید ایک عالم ہے، کیا خالد بیمار ہے، کیا تم اچھے ہو، کیا وہ برا ہے، اس طرح کر کے کیا کیا کر کے سوال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل اگلے سبق میں جو ہے لاسٹ میں آئے گی۔ تو جیسے ہی جو ہے یہ سوال اس طرح کا ہو، آپ کو سب سے پہلے سبجیکٹ ڈھونڈنا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے۔ تو جیسے یہاں زید ہے، اب سبجیکٹ کو لکھنا نہیں ہے، اس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب کیا آئے گا۔ تو جیسے یہاں ہیلپنگ ورب واحد ہونے کی وجہ سے از آ رہا ہے، تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب کو لکھ دیں گے از۔ اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے وہ تو پہلے سے آپ طے کر چکے ہیں، تو اس کو لکھ دیں گے از زید۔ اب اتنا بن گیا، کام ہو گیا آپ کا۔ اب آپ لاسٹ میں جو خبر کے طور پہ ہے جیسے کہ ایک طبیب، تو اس کو لکھ دیں گے اے ڈاکٹر، تو ہو گیا از زید اے ڈاکٹر، بن گیا آپ کا جملہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری مثال تھی کہ جو ہے the students are present، طلبہ حاضر ہیں، جمع والی مثال تھی۔ اب اس کو ہمیں بنانا ہے سوالیہ، تو کیا ہو جائے گا کیا طلبہ حاضر ہیں، کیا لگ کر کے ہو جائے گا سوال، کیا طلبہ حاضر ہیں۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، دیکھیے آر جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو ایک نمبر پہ کر دینا ہے، اور دا اسٹوڈنٹس یہ پورا، ایسا نہیں کہ صرف اسٹوڈنٹس، دا اسٹوڈنٹس یہ پورا سبجیکٹ ہے، اس کو دوسرے نمبر پہ کر دینا ہے بس۔ تو اس سے ہو جائے گا آر دا اسٹوڈنٹس پریزنٹ، آر دا اسٹوڈنٹس پریزنٹ، کیا طلبہ حاضر ہیں، اپنے آپ ترجمہ ہونے لگے گا۔ ایسے ہی بہت ساری مثال جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، جیسے بول سکتے ہیں آپ کیا تم ایک ڈاکٹر ہو، آر یو اے ڈاکٹر، کیا تم ایک عالم ہو، آر یو این عالم، کیا تم ایک انجینئر ہو، آر یو این انجینئر، کیا تم گھر میں ہو، آر یو ایٹ ہوم، کیا تم بیمار ہو، آر یو ایل یا سکھ، اس طرح کے آپ جو ہے بول سکتے ہیں۔ کسی اور کے بارے میں کوئی اور سبجیکٹ لے کر کے بھی بول سکتے ہیں کہ کیا خالد ذہین ہے، از خالد انٹیلیجنٹ، کیا احمد اچھا ہے، از احمد گڈ۔ اسی طرح آپ اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کیا میں اچھا ہوں، ایم آئی گڈ، کیا میں دہلی میں ہوں، ایم آئی ان دہلی، کیا میں ممبئی میں ہوں، ایم آئی ان ممبئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جو ہے آپ خود سے ہی بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب شروع میں لانا ہے، اور ہیلپنگ ورب کیسے طے ہوگا، جیسے سبجیکٹ کے حساب سے، پھر ہیلپنگ ورب لانے کے بعد سبجیکٹ لانا ہے، اس کے بعد خبر کے طور پہ جو آئے گا وہ لانا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں کسی بھی جملے کو بنانے کے جو ہم نے سیکھ لیے ہیں، اور آگے اس کے تین طریقے ہیں وہ ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے۔ آج اتنے ہی رکھتے ہیں، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں سبق کا دوسرا حصہ، گرامر کے بعد سبق کا دوسرا حصہ رہتا ہے، جیسے کہ ہم جو ہے اکثر سبق کے دوسرے حصے میں الفاظ و معانی یا پھر جو ہے کچھ جملے اور فقرے مشہور جو ہوتے ہیں وہ دیا کرتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پر جو ہے چونکہ رمضان کے تعلق سے موقع تھا اس وقت، اسی لیے رمضان ریلیٹڈ ورڈز یہاں دیے گئے ہیں، رمضان کے متعلق الفاظ ابھی تو نہیں ہے لیکن اس وقت تھا۔ تو چلیے کچھ الفاظ ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، رمضان میں استعمال ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بھی بعد میں کام آئیں گے۔ تو نمبر ایک ہے رمضان کریسنٹ، رمضان کریسنٹ، رمضان کا چاند، عید کریسنٹ،
ईद क्रेसेंट, ईद का चांद। ब्लेसिड रमज़ान, ब्लेसिड रमज़ान, रमज़ान मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। इसी तरह ब्रेकफास्ट मील, ब्रेकफास्ट मील, इफ्तारी। याद रहे इसको ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट कहते हैं। ब्रेक अलग है, फास्ट अलग है, लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो फस्ट हो जाता है ये। ब्रेकफास्ट मील, इफ्तारी। प्री डाउन मील या प्री डाउन मील कह सकते हैं, या प्री डाउन या सिर्फ सुहूर कह सकते हैं, सहरी, सहरी। इसी तरह जो है फास्ट, फास्ट बमाना रोज़ा। प्यूरिफाइंग ड्यू, प्यूरिफाइंग ड्यू, ज़कात। प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर का मतलब जो है नमाज, दुआ, और एक माना में नमाजी भी हो जाता है। अगला है तरावीह सलाह, तरावीह सलाह, नमाज तरावीह। डेट, डेट, डेट के माना होता है खजूर। वैसे डेट के माना तारीख भी होता है, लेकिन डेट के एक माना खजूर भी होता है। आगे है वर्मिसेली, वर्मिसेली, वर्मिसेली का मतलब सवैया, सवैया। डिज़र्ट, डिज़र्ट, मीठा, मीठा। अब आगे देखते हैं इसमें प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। सबक मुकम्मल हो चुका है, मश्क व तमरीन देख लेते हैं। सवाल जवाब, क्या सवाल है, क्योंकि जब तक मश्क नहीं करेंगे सवाल की सूरत में तब तक ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आएगा। तो सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि नीचे 4 जुमले हैं, 4 जुमले हैं, 4 अलग अलग जुमले हैं, सेंटेंस हैं। उनमें से हर एक के 3-3 जुमले बनाकर लाएं। जो हमने अभी आपको बताया, 3 तरीके बताए हैं, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, वो 3 तरीके हमने बताए हैं। तो हर एक का पहला यानी अफर्मेटिव बना दिया गया है। बस आपको जो है जो बकिया 2 बच गए हैं यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, वो दोनों तरीके आपको हर एक के लिखने हैं। जैसे कि ये एक करके जो है बता दिया जा रहा है। नंबर 1 है, तो आमिर इज़ एन इंजीनियर, ये एक जुमला दिया गया है, इसका मतलब है आमिर एक इंजीनियर है। इसी तरह अब इसका दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा तरीका, आमिर इज़ नॉट एन इंजीनियर, ये हमने करके बता दिया है, आमिर एक इंजीनियर नहीं है। इसी तरह इज़ आमिर एन इंजीनियर, क्या आमिर एक इंजीनियर है। तो ये पहला तरीका हो गया। उसी के हिसाब से फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो ये एक हमने करके आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे और जो है 3 सेंटेंस दिए गए हैं, सबका पहला बनाया गया है। तो इसका हर एक का दूसरा तीसरा आपको बना करके लाना है। तो जैसे दूसरा है पीपल आर रिच, लोग अमीर हैं। अब इसका दूसरा क्या आएगा और तीसरा क्या आएगा, ये आपको खुद लिखना है। इसी तरह आई एम एन आलिम, मैं एक आलिम हूँ, इसका भी दूसरा क्या है तीसरा क्या है तरीका, वो आपको खुद लिखना है। इसी तरह चौथा है शाहिद इज़ फुल, यानी कि शाहिद बेवकूफ़ है। अब इसका दूसरा तरीका और तीसरा तरीका आपको खुद से लिखना है, तब पता चलेगा जाकर के आपने समझा है या नहीं। हर एक का पहला लिख दिया गया है, दूसरा तीसरा क्या है वो आप खुद लिख करके लाएं और फिर अगले सबक से उसको मिला लें। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि नीचे दिए गए उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करें। चूँकि हम जो है कुछ हद तक यानी कि आधे तरीके जो है 3 तरीके हैं वो सीख चुके हैं, 6 होते हैं 3 सीख चुके हैं, यानी हमें आधे हद तक जो है बनाने का तरीका मालूम हो गया है। जुमला बनाना सीखना चाहिए, मशक करनी चाहिए। तो यहाँ कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनानी है। वो 3 तरीक़े जो हमने सीखे हैं उन्हीं के मुताबिक है ये। जैसे तुम एक आलिम नहीं हो, नेगेटिव है। क्या राशिद मदरसे में हैं, तीसरा तरीका है सवालिया। असातिज़ा मुशफ़िक़ हैं। क्या तुम मुस्लिम हो, मैं ज़हीन हूँ। वो लड़की खूबसूरत है, या फिर जो है लड़की खूबसूरत है, सिर्फ लड़की भी बोलेंगे तो चलेगा, और वो से मुराद यहाँ पे जो है लड़की है इसलिए लड़की लिखा गया है, यानी इसकी जगह आप जो है शी भी लिख सकते हैं, शी से भी काम हो जाएगा। तो ये 6 जुमले दिए गए हैं, इनको आपको बनाना है, यानी इनकी इंग्लिश बनानी है। कुछ जुमले कुछ अल्फाज हैं जो थोड़े मुश्किल टाइप के हो सकते हैं आपके लिए, तो उनकी इंग्लिश भी बता दी गई है। जैसे मदरसे में के लिए आप इन मदरसा लिखें, इसी तरह मुशफ़िक़ के लिए आप काइंड लिखें, ज़हीन के लिए इंटेलिजेंट लिखें, और ख़ूबसूरत चूँकि औरत की बात हो रही है इसलिए ब्यूटीफुल लिखें। लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और लड़के के लिए, लड़का हो तो हैंडसम आता है उसके लिए। तो ये 6 जुमले हैं, ये आपको बना करके लाना है, अपनी कॉपी में लिखना है, और फिर जो है अगले सबक में जो इसके मुनासिब जवाब आएंगे उससे आपको मिला लें।
اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے پچھلے سبق کے سوالات کے جوابات صحیح لکھے ہیں یا نہیں۔ آپ اپنی کاپی میں جو لکھے ہیں اس کو آپ یہاں سے ملا لیں، یا پھر آپ نے جو سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے یا نہیں وہ آپ دیکھ لیں، خود اسکرین پہ آ رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔